भाई बोलर किए अमित 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 डालने बोले बहुत करो हैट्रिक चौका मध्य देखा मिली से मालुआ बैट्रु बैट्समैन मालुआ जे कि क्वार्टर फाइनल मैच रे 52 रन संग्रह करते नॉट आउट मध्य थिले से बैट्समैन मालुआ प्रथम ओवर बदे चलती प्रथम ओवर रे हैट्रिक चौका देखा मिली सुंदर बॉलिंग बॉलर अमित ये घुराई मारी बैट्समैन मालुआ रन आउट सुযোগ अच्छी किंतु ना सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट एक रन सहित दलीय स्कोर जाई पहुंची 13 रन ले अजय बैट्समैन अजय सामने बॉलर अमित प्रथम ओवर नहीं मंजूर पटु लंबा रन अफ घुराई मारी बैट्समैन अजय बॉल चली जाए बाउंड्री पखापाखि गोटाए रन वर्तमान खेल चली प्रथम सेमिफाइनाल चिकू चेंजर्स केउझर वर्सेस यूनिक फाइटर चरंपा मध्य घटा धमाकोट लड़ाई चली बॉल सीधा गोड़ लगी अजय बीट होते न्यू बॉलर भाई बॉलर को ना ऋतिक न्यू बॉलर ऋतिक बामा हाथी बॉलर कैच संभावना देखा जाओ विकेट कीपर निजे दौड़ी दौड़ी एवं प्रथम धक्का दल को फाइन लेग अंचल कैच विकेट प्रथम विकेट पतन घटी आज खेल स्पन्सर हूँ पानी स्पोर्ट्स आम आखपाखर लिटिल स्टार पुचु जमी बॉलिंग सेमिति बैटिंग पुचुंकर छोट पिला पुचु वर्तमान स्ट्राइक हैंड रे बैटिंग जारी रखिबे लिटिल जयसवाल मो पाखरे अछंती मो साथी कमिटेटर मिस्टर पिंकू भाई से ना दे जंती लिटिल जयसवाल एठी सुंदर बॉलिंग मध्य ऋतिंकर आखि बुटा बैट चलाना जारी रही प्रथम सेमिफाइनाल खेल परवर्ती बॉल नहीं ऋतिक सामने बैट्समैन पुचु ये पुचु घुराई मारी सीधा मिड विकेट अंचल वन बाउंस फोर बॉल फिल्डर को बीट कर सीधा सीमा रेखार बाहर को चली जाती दल को मिली आउ एक चौका यही 4 रन सहायता अपर रन को द्वितीय ओवर जारी रही बॉलर ऋतिंकर बॉलर ऋतिक द्वितीय ओवर जारी रखी परवर्ती बॉल नहीं सामने पुचु ये फुल पिच बॉल थी बैट बॉल संदेह नहीं सुंदर बॉलिंग चकमा देता बॉलर बैट्समैन पुचु को ये द्वितीय ओवर मध्य परिसमाप्ति जो दर्शक बंधु माने आज तृतीय ओवर बॉलिंग जारी रखिबे बॉलर
সেই অমিত যে প্রথম ওভার পকাইলে নিজ কুটার দ্বিতীয় ওভার দল তরফর তৃতীয় ওভার নিয়ে আসছেন বোলর অমিত এটি আকি বুঝা প্রয়াস করিলে ব্যাটরে বল বাজি নথিলা সেটা গোড়ে লাগিଥିଲା কৌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଏଠି ଫୁଲ୍ ପିଚ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାଲୁଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କ୍ୱାର୍ଟର ମ୍ୟାଚରେ ନୋଟ୍ ଆଉଟ୍ 18 ଶତକ ମାରିଥିଲେ 52 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ সেই ବୋଲର ଅମିତ ଦେଖାଯାଉ ଅମିତ ଟୁ ମାଲୁଆ এইটি হেলিকপ্টার মারিଥିଲେ ମାଲୁଆ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରକୁ ବିଟ୍ କରିଥିଲା ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ରନ୍ এই গোটিଏ ରନ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 19 ରନ୍କୁ ତୃତୀୟ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି ସାମ୍ନାରେ সেই ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁଚୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚ୍ ଉପରେ ବୋଲର ଅମିତ ସାମ୍ନାରେ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁଚୁ ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଓଭରଟା ୱିକେଟରେ ପୁଚୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ସିଧା ବୋଲରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂର ନମୁନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅମିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଅମିତ ସାମ୍ନାରେ ପୁଚୁ এইটি পুচুଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ପୁଚୁ ଯିଏକି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଟିକେ କମିଟି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଅମିତ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ପୁଚୁ ବଲଟା ছোট পিলা লাইন্সম্যান ভাই মানে যে অনেক দেখি চাই বলটি পড়িয়া দিও পরবর্তী বল অমিত সামনে পুচু এইটি হেলিকপ্টার মারিছিল পুচু এবং বল চালি যাচ্ছে সীমারেখার বাহারକୁ 4 ରନ୍ নিশ্চিত ভাবে পুচু সুন্দর ব্যাটিং নমুনা দেখুছেন এই কসবা মিনি স্টাডিয়ামে তৃতীয় ওভার খেলা পরিসমাপ্তি পরে দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 29 29 ରନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟାଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ କେଉଁଝର ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାଲୁଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଏଠି ରିଭର୍ସର ପ୍ରୟାସ କିପରକୁ ବିଟ୍ କରି ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି ସିଧା ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ବାହାରକୁ 4 ରନ୍ ବାଇ ଜରିଆରେ 4 ରନ୍ ପ୍ରତି ବଲ୍ ନେଇ ঋতিক সামনে মালুয়া এইটি জোরদার আবেদন আছে দেখা যাও দুই অম্পায়ারଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ অন্ডরস্ট্যান্ডিং কোন রয়েছে সামান্য দর্শক ভরপুর হয়ে গলেনি ଟିକେ ক্লাউড রয়েছে অম্পায়ারଙ୍କୁ ঠিক সে সময় এইটি অম্পায়ারଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ আউট দলକୁ লাগিଛି ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା সেই মালুয়া ଯିଏକି ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପେଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧକ୍କା ମାଲୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯେତେବେଳେ 33 সুন্দর ব্যাটিং সুন্দর বোলিং নমুনা মধ্যে যেমিতি ব্যাটিং সেমিতি বোলিং জারি রয়েছে সেমিতি ব্যাটিং পরবর্তী বল নেই এটি চকমা দিয়েছিল ব্যাটসম্যান কো বল সিধা উইকেট কিপর পাখে হাতর ব্যাট মধ্যে খচি যাই ব্যাটসম্যান নিউ ব্যাটসম্যান কো না কইবে টিকে সিলু টিকে আসন্তু কমিটি কু জনে ভাই কমিটি পাখু আসন্তু ব্যাটসম্যান সিলু পরবর্তী বল নেই ঋতিক এইটি হেলিকপ্টার এবং কভার লাইন বাউন্ডারি বাহারে বিশাল ছক্কা সিলুଙ୍କ ব্যাটরে জবরদস্ত ছক্কা দেখিବାକୁ ମିଳିଛି What a six! চতুর্থ ওভার জারি রয়েছে বোলার ঋতিক সামনে সিলু
ସିଲୁ सामान्य आवेदन थिला किंतु कौन पकड़ बच्चे अंपायर राजे परवर्ती बॉल एटी बॉल टी सीधा गोड़े लगी थिला कौन सी रन नहीं ओवर परिसमाप्ति चतुर्थ ओवर खेल परिसमाप्ति पर दलीय स्कोर सही 39 रन मूल्यवान 2 गुटी विकेट विनिमय रे चिकू चेंजर्स केउंझर बचन पंचम ओवर नहीं आसीबे बॉलर केसी सामने रे पुचू एटी घुराई मारी पुचू एवं सुंदर फील्डिंग और सुंदर थ्रो थिला गोटे रन ले संतुष्ट दुई बैट्समैन पुचू एवं सिलू स्ट्राइक एंड रे सिलू जे की जबरदस्त छक्का गोटे देखा मिलता लंबा छक्का कभर अंचल को देखा जाऊ केसी को बॉल सामना करेंगे एटी घुराई मारी देखा जाऊ एवं छक्का परवर्ती बॉल विशाल छक्का बॉल टी खड़ी पड़ा पिंटू सिलू द्वारा यही दल तार अर्धशतक हासिल कर चिकू छक्का हैट्रिक छक्का सिलू को बैट देखा मिली हैट्रिक छक्का खुशी है इको बैंक पिंकू भाई इको बैंक पिंकू भाई 100 टंका पुरस्कृत कर भाई गोटे कर धन्यवाद पिंकू भाई छक्का लगातार 4टी छक्का परवर्ती बॉल देखा जाओ सामने से दुर्दश बैट्समैन सिलू छक्का सबस बैटिंग पहुंचला 70 रन सिलू व्यक्तिगत भाव जाई पहुंचले 36 रन मात्र 6टी छक्का 36 सिलू व्यक्तिगत भाव 36 रन पदार्पण कले कौन सिंगल नहीं कि चौका नहीं 6टी छक्का 36 टेस्ला टेस्ला न्यू बॉलर टेस्ला जे कि क्वार्टर मैच रे सुंदर बॉलिंग करुले से टेस्ला मंत्रपति लंबा रन अप रे एटी फुल टॉस लंबा रन खेल पुचू एवं आउट पुचू जे कि सुंदर शॉट मारुले वर्तमान कैच आउट पेविलियन पर जाइछन्ती दल को लागि तृतीय धक्का चिकू चेंजर्स केउझर को फुल टॉस थिला सीधा लॉन्ग ऑन अंचल रे धरा पड़िथिले लिटिल मास्टर पुचू नेक्स्ट बैट्समैन धन पुचू धन सुंदर नाम पुचू गले धन आइले या पर परवर्ती बॉल नहीं टेस्ला सामने रे न्यू बैट्समैन धन राइट आर्म ओवर द विकेट रे बॉलिंग जारी रखिबे टेस्ला जे कि क्वार्टर मैच रे सुंदर बॉलिंग रे नमूना देखौथिले सही बॉलर टेस्ला राइट आर्म ओवर द विकेट रे सामने रे धन एई बैटर चेंज रहिथिला बॉल थर्ड मैन चोरे सुंदर फील्डिंग खूब सुंदर फील्डिंग ड्राइव लगे बॉल टी को अटकी थर्ड मैन ले फिल्डर निश्चित भाव 3 रन सेव करते निज दल पाई एमती बॉलर को फील्डिंग रे सहायता करने निहाती दरकार सुंदर फील्डिंग परवर्ती बॉल नहीं से टेस्ला सामने रे से दुर्दश बैट्समैन सिलू हेलिकॉप्टर छक्का 6टी बॉल 6टी छक्का लगातार 6टी बॉल 6टी छक्का मारी सिलू ये क्रिकेट की हार मान शान पुनर्बार घुराई मारी बॉल चली जाइए मिड विकेट अंचल में गोटाए रन
এই এক রন সহায়তাରେ দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 78 78 ରନରେ। এইটি সুন্দর শট এবং ওয়ান বাউন্স ফোর ধনଙ୍କ ব্যাটରୁ প্রথম চৌকা। দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 82 ରନରେ। ষষ্ঠ ওভারର পরিসমাপ্তি। এই খেলার স্পন্সর হচ্ছেন পানি স্পোর্টস, গ্যাস অফিস সামনে খৈরা এবং যে দর্শক বন্ধু মানে আজ পড়িয়ার খেলা দেখা আসিপারি না আপন মানে স্বর ক্রিকেট লাইভ টেলিকাস্ট মাধ্যমে আপন মানে ঘরে থাই সিলু ব্যাটসম্যান সিলু ঘুরাই মারিছিল বল সিধা মাইনে স্কুল বাড়িরে জবরদস্ত ছক্কা। দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিলা 88। এইটি অর্ধশতক হাসল করেছেন ব্যাটসম্যান সিলু। কংগ্রাচুলেসন সিলু। নিশ্চিত ভাবে মানিବାକୁ পড়িব 8টি ছক্কা মাধ্যমে সে মাত্র 11টি বলକୁ সামনা করে অর্ধশতক হাসল করেছেন। এইটি ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ଛକ୍କା ଧନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। ଖାଲି ଛକ୍କା ଛକ୍କାରେ ଖେଳ। 11ଟି ବଲରେ ଅର୍ଧଶତକ। এইটি ମଧ୍ୟ ଧନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆଉ ଏକ ଛକ୍କା। ମିଡ ଅଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛକ୍କା ଧନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। এইটি দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিলা 101 রন। 101 রন দলীয় স্কোর। সপ্তম ওভার জারি রয়েছে। পরবর্তী বল নেই সিলু সামনে ধন। এইটি ঘুরাই মারিলে ধন। বল চালি যাই স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি পাখাপাখি। 2 রন নেବାକୁ চান্স ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ 2 রন ମଧ୍ୟ। ଦলীୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 103 ରନ। ସପ୍ତମ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି 103 ରନ ଦলীୟ ସ୍କୋର। এইটি ধন ঘুরাই মারিলে সিদ্ধা লঙ্গ অঞ্চলକୁ ছক্কা। এইটি সপ্তম ওভার খেলা পরিসমাপ্তি। সপ্তম ওভার পরিসমাপ্তি। 7 ওভার খেল। 7 ওভারে দল সংগ্রহ করেছি 109 রন। অଛନ୍ତି চাইনা। সামনে বোলার সিপু দেখা যাও প্রথম ওভার প্রথম বল নেই মন্দির পটু সামনে কালা মেন্ডিস লম্বা রন উপরে। এইটি জবরদস্ত শট। প্রথম বল প্রথম ছক্কা কালা মেন্ডিস। হোয়াট এ শট। এমিতি পেভিলিয়ন কালা মেন্ডিস সেট হয়ে আসিଛନ୍ତି খালি ছক্কা মারিବା ପାଇଁ। প্রথম বল স্ট্রাইক କରିଥିଲେ ଏବଂ বলକୁ ସିଧା ସୀମା ରେଖାର ବାହାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବୋଲର ସିପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବୋଲର ସିପୁ ଓଭର ଦ ୱିକେଟରେ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିବେ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ପାଇଁ। এইটি রিভর্স এবং সুযোগ ଥିଲା উইকেট পতন ପାଇଁ কিন্তু হাত ছড়া କରିଥିଲେ উইকেট কিপর। দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 6 রনে। পরবর্তী বল নেই। এটি চমৎকার বোলিং। বঢ়িয়া বোলিং র নমুনা। প্রথম বলটি ছক্কা যাইছিলে দুইটি ডট বল। পরবর্তী বল নেই সিপু সামনে কালা মেন্ডিস। এইটি হেলিকপ্টার ପାଇଁ প্রয়াস କରିଥିଲେ না ব্যাট বল কৌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଡଟ୍ ବଲ ସିପୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ ନେଇ ଲମ୍ବା ରନ୍ ଉପରେ ସିପୁ। ଏଇଠି ଘୁରାଇ ମାରିଥିଲେ ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିନଥିଲେ।
পরবর্তী বল নেই সেই সিল্লু এইটি অষ্টপর বহু বাহারে অম্পায়ারଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୱାଇଡ୍ এই অতিরিক্ত 1 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 7 ରନ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ସିପୁ ସାମ୍ନାରେ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ এইটি লেগ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ୱିକେଟ କିପିଂ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ୱିକେଟ କିପିଂ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରି ବଲ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ୱିକେଟ ରକ୍ଷକ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ୱାଇଡ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଟାଏ ରନ୍ এইটি ফুল লেন্থর বল ଥିଲା କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ସେଇ 7 ରନ୍ରେ ସୀମିତ 8 ରନ୍ରେ ସୀମିତ 8 ରନ୍ରେ ସୀମିତ यूनिक फाइटर चरंपा न्यू बॉलर नाम टिके कहीदेवे बॉलर सिलू धुआंधार बैटिंग करथिले बैट्समैन सिलू से वर्तमान बॉलिंग ट्रैक रे एटू घुराई मारिथिले कैचर संभावना एवं यस चाइना जे कि खाता खुली पारि नथिले पेविलियन फेरी जाइछंती दौड़ को लागि गोटे धक्का सिपु सामने न्यू बैट्समैन अमित देखा जाओ से द्रुतगामी बोलर सिलू सामने बैट्समैन अमित हुरा मारी बॉल थाल बाउंड्री पखापाखि केतर संभावना किंतु ना छक्का बॉल चली जाइए थाल लाइन बाउंड्री बाहर को एवं छक्का अमित बैटर प्रथम छक्का आसु आसु छक्का खाता खुलिले देखा जाओ फिल्डिंग रे सामान्य परिवर्तन लंग फिल्डर वर्तमान 30 भीतर को जाइछंती लंगन फिल्डर बाहर को जाइछंती परवर्ती बॉल एटी बॉल आकाश मार्ग रे केतर संभावना हाई कैच देखा जाओ एवं यस फुल तोड़िला बोली तोड़ी नैथिले फिल्डर मालुआ सुंदर खेल सिलू ये घुरा मारी बॉल चली जाइए स्क्वायर लेग बाउंड्री पखापाखि सुंदर फील्डिंग 2 रन सुंदर बैटिंग एवं मिस फील्डिंग 4 रन निश्चित भाव गांडी गला फील्डिंग 20 रन ले संभावना देखा जाए 2 जन 3 जन को फिल्डर बॉल हाथ छड़ा कर फिल्डर पुचु सुंदर कैच नहीं पुचु दल को लगी तृतीय धक्का तीनोटी सफलता जमीती बैटिंग करुले सेमिति बॉलिंग करुचंती ओभर शिपु पकईले निज कुटार द्वितीय ओभर नहीं दल तरफ तृतीय ओभर निज कुटार द्वितीय ओभर दल तरफ तृतीय ओभर नहीं अच्छा बॉलर शिपु ये बैट रेज नहीं बॉल थर्डमैन अंचल को चली जाइए 4 सुंदर फील्डिंग गोटाए रन एक सुंदर बॉलिंग जबरदस्त बॉल नो बॉल सूचना कटर नो बॉल प्रथम नो बॉल सूचना दक्षिण अंपायर राजेश एयरकल लेंथर बॉल थिला बुझी सुझी खेली कौन रन नाई फ्री हिट सुजोग उठे पारि नथिले बैट्समैन ऋतिक परवर्ती बॉल लेग स्टंप रे बहु बाहर वाइड रो सूचना ये अतिरिक्त 1 रन सहायता दलीय स्कोर जाई पहुंचला 23
এইটি লু ফুল টস ଥିଲା কভার ড্রাইভ କରିଥିଲେ বল সিধা ফিল্ডରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ରନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 24 এটি সুন্দর বোলিং গোটায় রান এটি রিপিংଙ୍କ দ্বারা সুন্দর শট সিধা লঙ্গ অফ অঞ্চলକୁ এবং 4 রান এটি তৃতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি এই তৃতীয় ওভার খেলা পরিসমাপ্তি পরে দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিছি 29 29 রান তৃতীয় ওভার খেলা পরিসমাপ্তি পরে এইটি লেগ স্টাম্পের বহু বাহারে নিউ বোলার পুচু বামহাতি বোলার পুচু ওয়াইড দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিলা 30 রানলে চতুর্থ ওভার জারি রয়েছে সামনে কালা মেন্ডিস এইটি ওয়াইড র সূচনা দুইটি অতিরিক্ত বল দলীয় স্কোর যাই পৌঁছিলা 31 চতুর্থ ওভার জারি রয়েছে পুচুଙ୍କ দ্বারা সামনে কালা মেন্ডিস এইটি ঘোড়াই মারিলে ক্যাচর সম্ভাবনা এবং আউট দলକୁ লাগিছি ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଯିଏକି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ଜାରି ରହିଛି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ସେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 31 ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ଥିଲା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲର ପୁଚୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଥାର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟାଏ ରନ୍ পরবর্তী বল এই পুচু সামনে সেই বামহাতি ব্যাটসম্যান ঋতিক এইটি ঋতিক ঘুরাই মারিলে সেটা লম্বা ছক্কা সিধা সাইড স্ক্রিনে বাজিছিল সুন্দর ছক্কা সিধা সাইড স্ক্রিনে বাজিছিল ঋতিকଙ୍କ ছক্কা হ্যাট্রিক ছক্কা পাই ইকো ব্যাংক তরফରୁ ପିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ 101 ଟଙ୍କା ଏଠି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ এইটি ମଧ୍ୟ ଘୁରାଇ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଛକ୍କା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା 44 44 ରନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 44 ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ କେଉଁଝର ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିକ୍ ଫାଇଟର ଚରମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲର ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ କେଉଁଝର ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିକ୍ ଫାଇଟର ଚରମ୍ପା ଆଉ 8ଟି ବଲରେ 66 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 18 ବଲ୍ 66 ରନ୍ সেই ବୋଲର ସିଲୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ସେହି ବୋଲର ସିଲୁ এইটি সুন্দর বোলিং রাউন্ড বা উইকেটরে বল জারি রয়েছে পরবর্তী বল রাউন্ড বা উইকেটরে এইটি অফ স্টাম্পর বহু বাহারে অম্পায়ারଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୱାଇଡ୍
এই ওয়াইড জরিয়ারে দলীয় স্কোর যাই পৌঁছলা 47 সরি 45 এটি সিধা লঙ্ঘন অঞ্চল খেলছিলে গ্রাউন্ড রে এটারে খুব সুন্দর ফিল্ডিং গোটায় রান দলীয় স্কোর যাই পৌঁছলা 46 লম্বা লম্বা ছক্কা মারুଛନ୍ତି দেখা যাও এইটি কিন্তু না ক্লিন বোল্ড হয়ে যাইଛନ୍ତି ঋতিক এটি ঘুরাই মারিଥିଲେ টেসলা ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ টেসলা এটি চমৎকার বোলিং সিলু पंचम ओभर जारी रही आउ मात्र या पर 2 ओभर खेल जितबार लक्ष्य 109 रन सॉरी 110 रन जितबार लक्ष्य 110 रन एठी मध्य पंचम ओभर परिसमाप्ति दलीय स्कोर जाई पहुंची 40 कमल बॉलर कमल एटी सुंदर बॉलिंग कमल द्वारा एटी वाइड रो सूचना एठी रन नबाकु चाहुथिले किंतु ना कोनोसी रन नाही बॉलर कमल दीटा रूम रे रहिबो चारटा आठटा ये रूम लाइट परवर्ती बॉलिंग से बॉलर कमल एटी गोटे सुंदर शॉट एवं आउट सुंदर कैच नहीं थिले दल को लगी आउ एक धक्का हासिल करिछि 50 रन संग्रह करिछि एटी वाइड रो सूचना सप्तम ओभर जारी रही बॉलर कमल पुनर्बार खेली मारते बॉल चली जाए लेग साइड सीमा रेखार बाहर को 4 रन एटी सप्तम ओभर परिसमाप्ति सॉरी षष्ठ ओभर परिसमाप्ति दलीय स्कोर जाई पहुंची 55 रन ले षष्ठ ओभर खेल परिसमाप्ति बेले दलीय स्कोर जाई पहुंची 55 रन ये घुराई मारी 4 रन बॉलर धन शेष ओभर नहीं आसुंती बॉलर धन खचाखच दर्शक भर्ती कस्बा मिनी स्टेडियम रे खेल को एंजॉय करुचंती सुंदर क्रिकेट जारी रही कस्बा ग्राउंड रे दर्शक मध्य खचाखच घुराई मारी बैट्समैन छक्का केसिंग को बैट सुंदर छक्का दलीय स्कोर जाई पहुंची 65 रन ले ये घुराई मारी देखा जाऊ कौन रन नहीं ना बैट्समैन छक्का दलीय स्कोर जाई पहुंचला 72 रन ले